उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है ज़माना तारिक हो रहा है, ज़माना तारिक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कड़े है मुनकिर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। कड़े है मुनकिर नकीरो सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। सुबहानाल्लाह बोलेन ना। কবরে যখন যাবেন, কড়ে হে মুনকির নকির সর পর, যখন আপনার মাথার দিকে পাশে মুনকির নকির যখন আসবেন, তখন আপনার কি হবে যদি আপনি দয়াল নবীকে দুনিয়ার মধ্যে চিনতে না পারেন, নবীজির হাদিস মোতাবেক জীবন যাপন করতে না পারেন? ওই দিন আপনার নবী, আমার নবী আপনাকে কখনো সুপারিশ করবে না। যদি নবীকে চিনতে পারেন, নবীর হাদিস মোতাবেক চলতে পারেন, তাহলে ওই দিন কবরের মধ্যে মুনকার নকিরের আযাব থেকে আমার দয়াল নবী আপনাকে বাঁচিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। করে হে মুনকির नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारे हिजाब में है। सलातुनिया सलामुनिया